मामला ख्लाइजाकमानि यागुलो खारि तंनायनो साल नैथि चुकुनि उलो रमिलाइखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस साल नैथि चुकुनि उलो रमजाका एनडीपीएस केरौनि बिसिंतै खारि तंनायनो कलमसरा थानानि मध्य बक्सनगर आमचियो रमिलाइखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस रमजाकनायनि मुं सुहेल मिया अमर बिसि बुरै चिसा बुफानि मुं थै थांजाक आमिर हुसेन सुहेल मियानि मुंगै लाई थांजाक जुलाइ तालि 23 सालमारियो बिश्रामगंज थानाव एनडीपीएस केरौनि बिसिंतै मामला ख्लाइजाकमानि मामला नम्बर 13/2025 हुइजाक कक्तमानि बिसिंतै स्रांसलो हरकथगो बिश्रामगंज थानानि पुलिस र सुहेल मियानो मध्य बक्सनगर आमचियो रमिलाइखा तै थानाव तुबै फैलाइका सालथामनि पुलिस रिमान्ड सानै सुहेल मियानो 20 सालगर बकासे दरबानगो तिसा जाखा शाखा फासलो दिपर जरब कक्तमा थुनानि बस्कागो बिश्रामगंज थानानि ओसी अजित देव बर्मा अरक खुरसाताई क्लयो लाई थांजाक जुलाइ तालनि 23 सालमारियो हरकथगो बिश्रामगंज थानानि बिसिं खबजनाय सुतारमुरा गगन ठाकुरपाड़ा आमचयो TR07C0359 नम्बरनि मारुति मालखुं खुंसाव रोतुक मुंख्लायै मानखा 120 केजि सिदिग्रान मान मुंनि पार्टी मुंगो गोरोंजाक सुहेल मिया पाइथागो सालनै चिचुकुनि उलो खारि तंनाय सुहेल मियानो रमिलाइखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस আজকে আমরা গোপন সূত্রের ভিত্তিতে গভীর রাত্রে আমরা আসামি গত 23 তারিখ সাথে একটি আমরা গাড়িটিকে আটক করি সুটামুরা এলাকাতে ওই গাড়ির মধ্যে 120 কেজি গাঁজা আমরা বাজেয়াপ্ত করেছিলাম তখন ওই গাড়ি ড্রাইভার পলাতক ছিল ওই গাড়ির নাম্বার হচ্ছে TR07C0359 এরপরে আমরা বহুদিন ওই কালপিটের বিরুদ্ধে আমরা রেড করি তাদের বাড়িতে অনন্য সাসপেক্টেড এলাকাতে কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাই যথারীতি গত রাত্রে আমরা গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মধ্য বক্সনগর এলাকাতে আমরা কলমচুরা থানাধীন ওই অভিযুক্তের আসামি পলাতক আসামির বিরুদ্ধে আমরা রেড করি রেড করার পরে তাকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই উক্ত পলাতক আসামির নাম হচ্ছে সুহেল মিয়া 41 বছর বাবার নাম হচ্ছে আমির হোসেন কলমচুরা থানাধীন মধ্য বক্সনগর তার বিরুদ্ধে হচ্ছে এনডিপিএস এর আওতায় 20B রোমান 2 বড়হাতের C/2529 এনডিপিএস অ্যাক্ট 1985 কেস নম্বর হচ্ছে বিশ্বমঞ্জু পিএস কেস নাম্বার 13/2025 তাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাকে আজকে আমরা কোর্টে আমরা প্রেরণ করা হবে আমার নাম অজিত দেববর্মা ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ ওসি বিশ্রামগঞ্জ পিএস।